हाय दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दीपज्योति ब्लॉग्स तो ये आज पेहियाती घरत ना मोर लगोर नजुर खाकलारी चाउमिन बनाई आछे तो चाइ थाको ओके पैकेट डिम रे तो इसको बॉईल करते वक्त अगर आप इसका तो आमी एया मोबाइলত ভিডিও চাই ৰেচিপি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো তো চাই থাকক আপোনালোকে ओए निमक दिले माने सिंगी যাব सके सब और आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में जो नूडल्स हैं कुछ नहीं कितना निमक दिबा और जब ये पूरी तरह से अंदर चले जाएंगे इमर्स हो जाएंगे पूरी तरीके से पानी के अंदर उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे तो ये देखिए इसको इस तरह से हम दबाएंगे तो ये पूरी तरीके से टूटना नहीं चाहिए तो ये नूडल 80% कुक्ड है और 20% हम इसको कढ़ाई में वेज चाउमीन बनाते समय कुक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छलनी में हमने नूडल्स को निकाल लिया है फटाफट से ठंडा पानी भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया मेरा नल के नीचे मैंने धो लिया है अब ये जो नूडल्स है इसका पूरी तरीके से पानी निकल चुका है अब इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच तेल मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा ऑयल अच्छे से नूडल्स पर हो जाना चाहिए ऐसा करने से जो नूडल्स हैं वो चिपकते नहीं साइडत बनाई आछे रांधनी नजुर खाकलारी साइडत एया तो फाइनली बनाई हो गल तो इतना या मिक्स करिब इया चाइ थाको बासार ब्लगत कले ताबुले नेबी बनाई मैं पाइछु कले कर मिक्स करिब इया डिम दे 3 জন লাগিব লগা হৈছে डिम तो भरिंग বয়েল কৰি আছো এয়া সাইড অফ এয়া ডিম বয়েল কৰি আছো চাউমিন এই দুজন ডিশ বিচাৰি আছে খাবলৈ কাৰণে ডিশ বিচাৰিছে এই দুজন চাও বনাই তো পেহিয়াতৰ গেছটো এয়া শেষ হওঁ হৈছে অলপ জ্বলি আছে শেষে হ'ল চাগে শেষ হ'ল তো পেহীৰ গালি খাব লাগিব এতিয়া পেহী নথকা অৱস্থাত কি কৰি আছোঁ ঘৰত গালি খাব লাগিব এতিয়া আমাৰ বনায়ো হ'ল আৰু এয়া গেছটো শেষো হ'ল তো গালি খাব লাগিব এতিয়া তো ফাইনালি চাউমিন বনাই হৈ গ'ল তো এতিয়া দোকানত লৈ গৈ আছোঁ এয়া বেগত তো দোকানত খামগৈ এতিয়া চাই থাকক চ' এয়া লগৰটো বাইকত উঠিছে তো বাইক লৈ গৈ আছে চ' মই পেহীহঁতৰ স্কুটিখন লৈ যাম চাই থাকক আপোনালোকে তো ফাইনেলি আমি দোকান আহি পাই গ'লোঁ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক
এতিয়া চাওমিনখিনি মোক ভগাবলৈ দিছে তো এতিয়া মই ভগাম আপোনালোকে চাই থাকক চাওমিনখিনি খাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু লগৰটোৱে ইয়া বহুত দিন খাব পোৱা নাছিলে একেবাৰে ওপৰ উঠি লৈছে ইয়া পুৰা হাঁহি হাঁহি খাই আছে একেবাৰে তো ভিডিঅ'টো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই